परम ब्रह्म विश्वचिंतामणि पवित्र नारायणकर पवित्र पाद पद्म शतकोटि भूमिष्ठ प्रणाम। जगत जननी जगत कल्याणमयी आशीष प्रदायिनी स्नेहमयी वात्सल्यमयी पुराण तोषिनी मोर महिला माँ माने तो जड़े नहांती तथापि सम्मान देवा हूँ आमर कर्तव्य। आउ मोर गुरु गुरुजन ज्ञानी बापा मानक मोर अनंत कोटि दंडवत। ए ग्रामर ग्राम देवती ग्राम देवंकु मोर कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी आद्या शक्ति माँ शारदा बरोदा रामचंडी शारदांकर पवित्र प्रांगण मध्यरे भगवान पाद पद्मरे शतकोटि भूमिष्ठ प्रणाम। पिला माने आउ पाटितुंड न करी निज जगार निजे निजे बस। बस आरंभ करिबा अनुष्ठान कर अनुकूल्य रे नारायण कर मानसिक व्रत पूर्णांग उद्देश्य रे आज होची उद्यापन रजनी आध्यात्मिक चेतनामूलक कई पद कथा मो बापार नारायण महाप्रभु कल्याण करतु तार देह को आरोग्य रखी थांतु। बोल आनंद कबार हरि बोल हरि बोल। वो आरती तो नहरे आनी हिरो को गाना मान दे दिना दे नले प्याज के तो मोर चूड़ा रे खाया को बोल बापा आज्ञा बाला होची प्राचीन शिक्षा आज्ञा आध्यात्मिक आज्ञा चेतना गुण शिक्षा बस भारत वर्ष रे हां जन्मित होइथिबा छार गर्भित सारस्वत हृदय मध्य निसृत होइथिबा पानी को मु आपण मानक निकट रे विद्यमान करिबा पाई जाई आबे कलाकार हिसाब रे हेबा गंतव्य पथरे पथिक बापा भगवान व्यास पराशर आत्मज सत्यवती नंदन कृष्ण उपायन व्यासकर वरिष्ठ लेखारु सुंदर श्लोक गोटे पद नहीं आसवा वही नाम होची श्रीमद भागवत गीता। गीता रे व्यास लिखिले लिखिले विदाय मत्स्य जगत हो माता धाता पिता मोह पवित्र ओंकार रूपु श्याम चतुर्वर्ज्य प्रभु साखे निवासम शरण श्रुग रूपम प्रलय स्थानम प्रभु निदानम द्विजमदाय। गीतारे व्यास कहले भगवान जड़े आपण जानती आमे समस्ते जानिछे आमे जानिछे जे भगवान होउछंती एक सीए बापा ये विश्व ब्रह्मांड मध्य रे एका होउछंती सीए बड़ नायक हे प्रत्येक मनुष्य मानकर बापारी सी पिता होई कार्य कले एवं प्रत्येक जीवजंतु मानकर माँ होई कार्यकारी करुछंती ओ धन पिता अर्थ आमे कोन बुझिबा कलरा नुहरे बापा प्रत्येक मनुष्यर जीवनर बाधा विघ्न दुख कष्ट को जे दूर करी पारंती ताको आमे पिता बोली कहिबा। अच्छा प्रत्येक प्राणी मानकर मो बापा सर्वश्रेष्ठ माँ होउछंती एका जड़े किए ना सेही प्रभु
एका बड़दायक होई जीवजंतु मानकर मनुष्य मानकर ये संसार बोझटा को केमिति एका मुंडरे मुंडाई बुलुछंती ताहले केमिति मनुष्य मानकर बापा हेले जीवजंतु मानकर माँ हेले देखिबा बापा पहिला मीनो सिना जानी पारे बापा के तेरो दो पारी आहा के पास ना जानी पारे पुत्र सर्वश्रेष्ठ माँ हेउछंती एका जणे भगवान कोइला माता पुरी धाता पिता मह ताहले देखिबा बापा भगवान केमिति बापा माँ सदृश्य हेले एठी आपण मानकर कवि अति बड़ी जगन्नाथ दास ओडिया भगवंत सुंदर भाव रे बापा गोटिए पदम धन लिखिले लिखिले ना सुन्यरु बिंदु एस्कलीला तू दीने नमः काई के कथा कहिले मो बापा सूर्यरु गोटिए बिंदु स्खलित हेला ये होउची बापा भलो जिनिस से बिंदु तीन भागरे निर्धारित हेला एक भागरे विभक्त हेला एटा कोन सूर्य पुरुषकर जागा कोठी हमर संत कवि भीम भई ढेंकानाल कवि घर हेला रेढ़ाकोल जाति रे कंद आखि थाई भी अंध जन्मरु अंध तेणु भीम भई कर केडे सुंदरिया पद शून्य पुरुषंकर बापा जागा कोठी आपण माने जानी थिबे ना शून्य मंदिर बिहार ओरे टिके खोजड़ी वाद्य बजाइलु केमिति जानिचु एंती हुए पहिला शून्य मंदिर बिहार और ऊपर खराई जार शून्य मंदिर बिहार और ऊपर खराई जार शून्य मंदिर बिहार और दुई पाद नमी सई एक पाद धर धर बापा कहूची शून्य पुरुषंकर आकार केते ताको रूप किपरि ताको नाम होउची कोन ताकर जागाटा होउची कोठी हे जागी छंती ब्रह्मग्नि ये जागी छंती ब्रह्मग्नि बापा उल्लेख कुंडे जागी छंती ब्रह्मग्नि उल्लेख कुंडे जागी छंती ब्रह्मग्नि आमो देउ छंती एको ताहले मु काहे के कथा बापा कहिली शून्य पुरुषंकर जागा कोठी ताकर आकार केते ताकर रूप होउची किपरि हमर कवि हेले जसवंत दास बाबा सुंदर भाव रे लिखि देले कोन लिखिले ओ धन ए स्थूल शून्य नाही से तो नाम रे ज्योति बोला
କୋଉଠି କୋଉଠି? ତାଙ୍କର ଆକାର ହଉଛି କେତେ କେତେ? ତାଙ୍କ ରୂପ ହଉଛି କିପରି କେତେ ହବରି? ଆଁ? ନା ଜୟ ଜୟ ହେ ଜୟ ଗୁରୁ ମହିମା ଜୟ ଗୁରୁ ତୁମେ କାକ୍ୟର ଜର ମର ଆଉ ତୁମେ କାକ୍ୟର ଜର କମର କେ କହିପାରିବ ତୁମ କହରୁଣା ଜୟ ଜୟ ହେ ଜୟ ଗୁରୁ ମହିମା ଜୟ ଗୁରୁ ମହିମା ଏଇ ନା ତାହେଲେ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଜାଗା କେତେ ତାଙ୍କର ଆକାର କେତେ ତାଙ୍କ ରୂପ ହଉଛି କିପରି ନା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲିଟି ଯାଆନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ସାରା ଜଗତ ବୟାନ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଭଲ ବିଧାତା ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସିଏ ହେଲେ ଆମର ବାପା ସିଏ ହେଲେ ଆମର ମା ଭଗବାନ କଣ କଲେ ନା ଏପଟେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହି ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ବାଜାକୁ ବଜଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଜଣ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କାରିଗର ବିନ୍ଧାଣୀକୁ ସିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଇଏ ଭଗବାନ ବାପା ମା ସଦୃଶ୍ୟ ହେଲେ ନାହିଁ କରମଳା ମଠର ମହନ୍ତ ମୋ ଜଗତଗୁରୁ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ବାବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଦେଲେ କଣ ଲେଖିଲେ ମୋ ଧନ ନା ଯେତେବେଳରେ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମ ହଟ କଲା ବିଶେଷ ରୂପ ହରେ ବିଳି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଧନ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବାପା ଏ ଘଟରେ ବିସର୍ଜନ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା। ସେତେବେଳେ ସିଏ କଣ କଲେ କଣ? ନା ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଘଟରେ ଧରିଲେ ବାସ୍। ତାହେଲେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ହେଲେ କିଏ ସେ କିଏ ସେ? ନା ସ୍ୱୟଂ ପରବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଯୋଉ ତିନି ଜ୍ୟୋତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ବାପା ସେ ତିନି ଜ୍ୟୋତି ହେଲେ ପୁଅ କିଏ ସେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି ହେଲେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ଦାସ। ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଲେ କଣ? କଣ ଲେଖିଲେ ଦେଖିବା। ନା ଅଜପା ଅକ୍ଷର ଜପ ବୋଧନ ଜୀବ ଗୋଟି ଜନ୍ମ ପାପ ନାହିଁ ସିନା ଏ ମତ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ঝট করি দেব নাম অনন্ত শিশু চলিবুয়ে অক্ষর তিন পুরুষ তিন বীর্য হেলে কিয়ে সে ভগবান কোন কলে না স্বর্গরে রই গোটে দিব্য বাজাকু বজাইলে গোটে ব্রহ্মা রূপরে পালন কলে বিষ্ণু রূপরে তৈয়ারি কলে শিব রূপরে কোন কলে না কাল সংহার কলে সিয়ে আমার বাপা মা হেলেনি সিয়ে হেলে আমার বাপা সিয়ে হেলে আমার মা ये सिए पुणी हेले हमर स्वामी हे जेमिति हमर स्वामी हेले मो धन विश्वगुरु बाइया बाबा बाइया गीत रे बाइया बापा बापा गोटिए पद लिखि देले
আরে জগত স্থাবর চন্দ্রম বাবা মাতে জ্ঞানরে মজ হইন বিষয়ারে মজই সর্ববৃতে দিয়ে শব্দ তাকু চিনই নাই তাহার আগের পৃথিবী হইল চিরচনা ভুলিল মানব আরোগ্যে দিয়ে করই নানা ঔষধ করবে নানা মূরতি কি মহিন জগতরে মহিলে ভগবান কোণ কলে ব্রহ্মা রূপরে পালন কলে বিষ্ণু রূপরে ମୋ ବାପା ସଂହାର କଲେ ତେଣୁ ସିଏ ହେଲେ ଆମର ବାପା ସିଏ ହେଲେ ଆମର ମା ସିଏ ହେଲେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ କେମିତି ଆମର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ହଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କହିବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ତ ମୁଁ ହାତ ଧରିକି ବାହା ହେଇଛି ହଁ ଆଉ ଜଣେ କୋଣ ଆଇଲା କୋଇଲି ମାଳିକା ରୂପ ଦେ କେମିତି ନା ଲୋ କୋଇଲି ଏ ବାଲ୍ୟ କାଳୁ ହେଲି ବିବାହ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି କେମିତି ନା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ହବ ତୁମେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା କୁ ଧରି ଆଜି ପଣ୍ଡା ମାନେ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଝୁଲେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥିବା ମୋର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ଯୁବ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମହୋଦୟଙ୍କର ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଛୁଟି ଆସିଥିବା ମୋର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କର ନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରି ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ ଏ ଦେଶକୁ ଏ ଗ୍ରାମକୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ମାନଙ୍କର ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ବୋଲ।